For today's video bade, so naara ni atong mais nga atong gisanggi atong una, so humana man po natong lubo, so ato na ni ang bulad kaya siyempre gamitan nato ni trapal kay lisod sag ibutang nato ng yuta bade di man mahipos nato nya ba. Pero ang nakanindot lang aning trapal imong gamiton pag bulad sa mais bade kay lagi hinlo siya ba. Di pareha bitaw dito simento or dryer ba nimo ibutang kay pag hipos mo dito daghang kay balas masagol sa imong mais. Mao lang ni nakatsada aning trapal bade. Unya mas dali ra po ni hiposo nato bade, so dali ra kay ta makahipos ani kay from nato ni dayon o samot na nang naanay padulong nga ulan, so dali ra kay nato mahipos ug di mabasa atong mais ani. Samot na nga pareha ani nga panahon karon nga dali kayo ga ulan ana. Mao nang mas ganahan ko mogamit aning trapal kaysa didto magbulad sa dryer bade. Nilita Ilan basta gikan ka sa init. Pagsulod nimo og landong di ka kakita. Taga-bukid ang nakasuway ana bitang magbulad niya pag sulod nimo sa landong di nakakita. So mao na diha mag-relax ta sa landong dapit niya pagkataod-taod ni ulan naman ni aksyon nag-ulan ba dagom na, so sempre hipos na butaan ni bade. Bisag wa pa kay ninawga-uga pero kinahanglan to ni hiposon kay basig maglutaw-lutaw ni tubig diring dapita, so sayang po kayo nawga-uga na raba. Tindaha na lang ni kay di na kayo basa siya ba. Kani pagbulad sa mais makaya ra mo tanig sa kadlaw basta kay street init lang siya ba, dili pareha bitaw karon nga udto pa ni ulan na. Mao lagi nakahasol ani magmaisan ka kay lagi maghago kag taman-taman ay ka makakuha og bugas diha. Mas maayo na lang ni mahago ka kaysa magpalit ka og bugas nga perting mahala nagmahago ka diring dapita kay libre ra man imong kahago ra diri ang mawa sa imuha. Imbes pang palit mo og bugas, so simpre makapalit pa kag sudan diha kung naa kay mais tanom nimo ha. So di ka maproblema di sa bugas bisan pagta sa gatos ang kilo diha wa ay problema basta na kay tanom nga imuha. Basta pang konsumo lang imuha wa ay problema, pero farmers ka nga pangbaligya imong tirada siyempre perting kansiya kay paliton og barato, pero ikaw mo palit og bugas dito sa merkado perting mahala. Times 2 na ang presyo, so mao nang kakapoy sa trabaho nga farmers kay lagi hangyoon ra sa area og barato, pero unyag baligya nila haska nang mahala times 2. Unya gitrabaho na tog taman-taman, gipalitan pa natog abono, gipalitan pa natog chemicals, pero unyag palit nila haskan baratuha. Mao na giingon ang yahay ang negosyante kay lagi mo palit og barato, unya wa nagtrabaho. Ang mag-uuma may makaluluoy kay trabaho og maayo, nagpalit og abono, paliton ra barato ang produkto nga gihaguan nimo maayo. Pero bahala na lang kay basta kay dili lang gyud ta mapasmo diring dapita kay mao na importante gyud sa atoa. Mao nang bisag unsa ka kapoy, unsa ka lisod, padayon lang gihapon og paningkamot diring dapita kay nay nagtan-aw sa atoa na sa kay tas-an, siya bahala sa atoa kung unsa iyang buhaton sa atoa, kung paboran ba ta niya pohon o dili ba. Og mao ra na bade, God bless sa ato ang tanan.